Okay, so now we look at the next learning outcome, 1.1c. Verify the homogeneity of equations using dimensional analysis. Okay, so as I have mentioned before in the previous video, we are going to use dimensional analysis. So apa kegunaan dimensional analysis ni adalah untuk kita determine, we can determine whether an equation, whether an equation is homogeneous or not. So apa maksud homogeneous di sini? Homogeneous meaning that the dimension of all the terms in the equations are the same. So before this, kita hanya check dimension untuk satu quantity sahaja. Okay, untuk satu quantity. So macam-macam ni kan. So we only have one quantity which is force. We have linear momentum, density. So kita hanya tentukan dimension sahaja dekat sini. So now kita mau tentukan adakah dia homogeneous atau tidak. Okay, so homogeneous atau tidak, we usually look at equation. So kalau cakap equation ni maksudnya dia akan ada left hand side dan right hand side. Okay, so basically homogeneous ni basically senang cerita dia adalah mempunyai equal unit. So homogeneous meaning that equal unit. Okay, so all dimension dia adalah sama. Okay, so we look at the example here. So we are given the example here. So this is the equation. So ni adalah equation dia. Ni adalah kinematics equation that we are going to actually use in chapter 2 later. So we have S, the displacement, U is the velocity, T is the time, plus half AT square, di mana A dekat sini adalah acceleration. Okay, so this is the equation given. So in order for us to see whether it is homogeneous or not, so maksudnya unit dekat sini mesti sama dengan unit dekat sini, mesti sama dengan unit dekat sini. Okay, sebab dia adalah simbol tambah kan. So kita assume this one as one quantity, and then one quantity. So ni adalah left hand side, ni adalah left hand side. Ni adalah left hand side, ni adalah right hand side. Left hand side, right hand side. So mesti samalah dimension dekat sini dengan dekat sini. So kita tengok satu persatu. Dimension untuk displacement. Kita tahu displacement adalah distance, benda yang sama kan, dia sebenarnya adalah length. So it is just L. And then kita tengok the next one, velocity and time. So velocity, the dimension, remember before this, dia adalah meter per second. So meter length per second adalah T per second. T to the power of -1. And then times with another time, T. So kita akan dapat L. Okay, kita akan dapat L sajalah. So this one akan cancel. And then next one, kita akan tengok this one. 1/2 AT square. Okay, so basically 1/2 dia adalah just number. So 1/2 ni sebenarnya tiada dimension. So dia tiada dimension, we actually don't need to write it down. It's okay. And then we have acceleration. So acceleration meter per second square kan, which is L per T square. And then times with T square pula. Darab lagi dengan T square. So this one cancel. So now dimension akhir adalah L. So kalau kita tengok dekat sini, dimension untuk untuk displacement adalah L. Dimension untuk UT adalah L. And then dimension untuk half AT square adalah L. So dimensions
ketiga-tiga term ni adalah sama. So apabila sama, okay, equation ni dikatakan adalah equation homogeneous. So it is homogeneous. Okay, basically dia adalah benda yang sama lah yang ditulis di sini. Okay, so apabila left hand side is equal to right hand side, then the equation is homogeneous. Ataupun nama lain kita akan panggil sebagai dimensionally correct ataupun homogeneous. So dia adalah benda yang sama. Okay, so kita tengok example number 2. So example number 2, here we have actually 3 example. Tapi example A ni dia sudah buatkan dekat sini. So you just look at it later. So I'm going to discuss soalan B. We have V square is equal to U square minus 2GT. Okay, so now we have 3 terms. Kita ada term yang pertama, term yang kedua, term yang ketiga. So kita akan buat one by one. Okay, first kita akan buat V square. So V ni adalah velocity. So velocity dia punya dimension adalah, banyak kali sudah kan ulang, so should be kamu ingat, which is equal to meter per second. Dia adalah meter per second, this one. And then kita squarekan dia, sebab kita ada squarekan dekat sini. And then kita squarekan dia. So apabila kita squarekan dia, dia akan jadi L square T negative 2 square. So ini adalah dimension yang pertama untuk V square. So this one is left hand side. Now right hand side, these two. Okay, so we use this U square first. Okay, U dengan V adalah benda yang sama. Dia adalah velocity. Okay, kenapa kita gunakan U dalam equation ni? Sebab equation ni adalah digunakan dekat chapter 2 nanti. Kenapa kita gunakan simbol U bukan V? Sebab usually U kita bermaksud dia adalah initial velocity. Dia adalah benda yang sama dengan ni, velocity juga. So kalau benda yang sama, should be dia akan dapat jawapan yang sama dengan ni. Dia adalah benda yang sama sahaja. So akan dapat L square T per square. And then last one, we have 2GT. Okay, 2GT. Okay, G di sini adalah gravity. Dan gravity adalah actually same with acceleration. Benda yang sama dengan acceleration. So acceleration, dia punya unit adalah meter per second square. Okay, so 2 ni tidak akan ada dimension. And then we have G, the gravity. Dia punya dimension adalah L T per square. And then we have another T, another time, so T. So akan dapat L per T. Sebab dekat sini kita ada, this one akan cancel. So akan dapat L per T. Okay, so as you can see here, all of this dimension ni sama dengan ni, tetapi tidak sama dengan ni. So like I said earlier, all of the term must have the same dimension. Dia mesti all of this sama. So kalau semua ada salah satu tidak sama, bermaksud this equation is not homogeneous. So left hand side is not equal to right hand side, meaning that it is non-homogeneous. Okay, so that's the question B. Now we look at equation C pula. So equation C dekat sini, we have frequency is equal to 1 over 2 pi square root of G divided by length.
So we have frequency is equal to 1/2 pi square root of g gravity divided by length. Okay, now dekat sini kita tiada tambah ataupun tolak. So this whole thing is one term. This whole thing is one term. Okay, berbeza dengan yang equation pertama. Dekat sini ada tolakan. So ada tolak, kita kena separatekan dia. But this one, we don't have plus or minus. Kita tiada hasil tambah ataupun tolak. So we assume this as one term. Okay, so now kita buat dahulu left hand side, iaitu F, frequency. Okay, frequency, what is the formula for frequency? Okay, this one kamu kena ingat, frequency formula dia adalah 1 over time. Dia adalah 1 over time. Okay, ni adalah dia punya formula. So, time dekat sini, dimension dia adalah T. So, bermaksud dimension for frequency is 1 over T. Ataupun boleh tulis sebagai T to the power of -1. Okay, and then right hand side, we have 1 over 2 pi square root of g divided by L. Okay, so now dekat sini kita ada 1 over 2 pi. So the number doesn't have dimension. And then we have the square root of g. So g dekat sini adalah acceleration. So benda yang sama dengan tadi, which is ni adalah dia punya dimension. L per t square divided by the length, which is just L. So benda ni tiada. So sekarang ni kita ada this one boleh cancel. So akan dapat yang tinggal hanyalah square root and t square. So square root and t square. So how to simplify this one? So basically, okay, t square, not t square, t to the power of -2. Okay, square root ni is basically power dia adalah 1 over 2 kan. So this one you cancel, basically you will get t to the power of -1. So we compare now. This is the left hand side, this is the right hand side. So as you can see here, dimension adalah sama. So left hand side is equal to right hand side, meaning that the equation is homogeneous. Okay, so basically you just need to confirm the dimension for left hand side and right hand side. So kalau sama macam ni, dia adalah homogeneous. Kalau tidak sama, salah satu ni tidak sama, dan dia adalah non-homogeneous. Okay, that's all for example berapa ni? That's all for example 2. Thank you.